Azouflawan, Azouflakwat, mais le Selmat 5 sur 5, juste quand une petite mise en point même si j'ai pas assez de temps, mais on a suivi l'actualité. Nous avons des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous avons le raison du pouvoir illégitime. Donc ça rattache la connexion malheureusement. Nous avons le raison du pouvoir illégitime. Comment il a boosté des pages sur Facebook afin de tuer l'origine de la contestation pour détourner le sujet. Donc on clie notre sujet principal. Et la réponse est claire. C'est le pouvoir central, le sujet principal. Et puis, parce que cette page a été attaquée sans pitié, c'est pour la première fois que cette page a été attaquée dans le privé. Vous allez voir, c'est des faux pseudos appartenant au pouvoir qui nous attaquent sans pitié. Donc, il y a des vidéos où il accuse le peuple kabyle, mais ils font la différence. Mais on parle à une petite caste. Notre réponse est claire. Les vidéos qu'il faillit circuler dans les réseaux sociaux, malheureusement, ils dominent le khabar de Nahar, de Shorouk, de Awras TV, Shorouk TV, quelques politiciens kabyles, ils savent, soi-disant, on va demander des excuses. Pour qui? Pour qui? Est-ce que le peuple kabyle a tué quelqu'un pour demander des excuses? Il n'y a que le pouvoir central illégitime de prendre ses responsabilités devant ces massacres. Mais là, à chacun, paix à son âme, paix à son âme, paix à son âme. Les gens qui l'ont entouré, ça a commencé par les chaînes Awras TV. Foxina, à l'intérieur, au fourgon, mitpin la police. Mitpin la police. La police, la question qu'il dit parce que la caméra est floue, il dit le rideau, est-ce qu'il n'est pas poignardé d'abord à l'intérieur du fourgon, et l'entourage ici d'Orandi, je ne parle pas de la foule, parce qu'il est facile de manipuler la foule, parce que un fourgon qui marche à 10 km, 10 à l'heure, pardon, 10 à l'heure devant une foule pareille, il pide un otage. Il pide un otage. Mais là, c'est un message. C'est un message au Kabyle Hirakiste. Mais là, on a militant. Pendant des millions de personnes. Personne ne yonou que je me senti dix. Quand le fourgon avec des portes ouvertes, de policiers. Ils marchent des salles. C'est un complot. Donc c'est eux qui vont prendre les responsabilités. Et les photos qui circulent sur les réseaux sociaux, parmi les gens qui ont même des films, des photos, ce ne sont pas des Kabyles. Si ce sont des Kabyles, ce sont des agents de pouvoir. Donc on n'a pas demandé pardon. Oui, nous ne connaissons pas son âme. Quand nous avons le pouvoir qui est derrière tous les massacres. Mais il y a cette solidarité, d'ailleurs. Il faut vraiment, parce qu'il y a l'anarchie totale. On d'abord. Et puis, Avrid, Mellal, qui gère ce qu'il est donné de la vie. Les vidéos, vous allez comprendre. C'est des agents de pouvoir. Même cette solidarité, il y a une grande virgule d'X. Mais si je pochette le macaron, avec un fardeau pas mal, quand c'est quoi on est là, les complices, d'une manière directe ou indirecte, on est là pour répondre. On sait c'est quoi ce complot. Vous avez sacrifié des gens. Vous avez carbonisé des gens pour sauver cette pauvre Algérie qui venait Swakar. C'est ça le but. De massacrer le peuple kabyle, de carboniser le peuple kabyle afin de sauver une nation qui n'existe pas, afin de sauver un régime illégitime. C'est un message.
C'est un message unique. Le peuple kabyle, il n'a pas demandé des excuses. Il n'y a que le pouvoir central qui va assumer ses responsabilités. Il n'a rien à voir le peuple kabyle. Le peuple kabyle, le peuple kabyle, il soit sarah. Le peuple kabyle, il soit sarah. Le peuple kabyle, il est carbonisé, il est bombardé. Il est bombardé par le pouvoir. Monsieur Nadine Rismich, quand vous êtes en train de profiter, nous ذا موسكي ويسمى ذاك كيفاش استعرفت الحراك ولا ذي قبيلين وثنتا قرضالا قرض الزقر غابريد انا نسولني يد دي تيزوزون دي كاماراد الحراك وزمر ضامن بدين ضي ثمثن قبيلين يدي يسولن طريقة دي حراكين نكوني دارون تعرفنا دارون قبيليت فكي سي اون كيستيون après vous attaquez indirectement aux indépendantistes on a compris le message regardez les déclarations de Tebboune. Mais يد نقص في الاول هذا شنو موت نساعدك انا كا ترجع تكلمي باسكو لا كابيلا besoin de solidarité. On n'est pas là pour faire la politique. Mais c'est exactement, c'est vous qui faites de la politique derrière la victime qui est sacrifiée par le pouvoir algérien, exécutée par ses agents. On le dit, on le redit. La vidéo qui circule. Avec des pages nervines. Les donneurs de leçons. Ok, c'est un autre message au Kabyle, les donneurs de leçons. C'est pas notre culture aussi, etc. C'est des vidéos manipulées par le pouvoir. Le Kabyle, il n'a pas tué le Kabyle, ils l'ont tué. D'accord. نوالد ديال الخبر لاباج خبر انا قبايلي هادوك ما يمثلوناش. Ce sont pas des Kabyles qui l'ont tué. On n'a pas besoin de justifier. انا عزيت واش تسوي هكا ولا دونك نقرحق الحال باسكو لاكتني ضراد كوا كانت مرتق قبايليت خدم نسلوه نصف ضنا سيدي مكني ريفليشيسي ان بتي بو وريث الفيراج يكون بين مي اتكالمي ونجمع كلش نجمع دي فيديو دي كابتور ديكرون نورد ويكي لي جون كي بوست في لا سوليداريتي كوم لندي عندنا فادي قسنطينه لانارشي توتال ترنيضاش د حوايجني فكايت واحد الزماتر في تيزي وزو واحد الزماتر في اون دي زانفيستيتور كي با فير فاس شغل كينيا عندي نظر كوني اذا شو ديت دونس داخل وتقال غير كي تنمرتنسن ميرسي بور سات فورميدابل سوليداريتي منظر هذا شي جلنس داخل وكيت منظر هذا شي جلنس داخل ils attaquent aux pages kabyles sans pitié. C'est fait exprès. Nous on va نستكيني par le biais كينا non. On va pas rester comme ça. On تشجر ثمور تقبيل تبومباردينا ارتكال. وكانت تيدير الجزائريس يغي تهدون كتيدير تكستو. Vous voulez profiter de cette situation. ارجعنا رقنا السوارن. Quand on a demandé l'aide internationale, les gens akiniens qu'ils peuvent partager sur leur page Facebook parce que ça a un rachien, non, c'est partager les phares dopamine, c'est pour chercher le macaroni des sorohons si waharan de jelfa. Tu te fous de ma gueule. Regarde, il reste à le macaron. Atmosphère filière. Adnina درس ما ندغل. atmosphère ما في جود قبيلية. atmosphère. Les gens ils sont carbonisés. Monsieur Mikmik, le Téléthon, les Kabyles sont carbonisés. Kornakin Fifdir. Ils m'ont proposé la page de faire de faire un Téléthon national. Ah, la diaspora, je dans 4 jours, 140 milliards. 140 milliards. 140 milliards, je m'en. Ah, تمسخرم في اللنا هذا مسخرة تمسخرم. On demande pardon, نقول خدمة راه كنيا. تنغاث الدولة نروح نطلب سماح نكوني. C'est au pouvoir de prendre ses responsabilités. C'est pas au Kabyle de prendre les responsabilités que je suis là. C'est pas au Kabyle de prendre les responsabilités. Non. Oh, c'est dit Vimera, c'est Vimera que vous voulez dire. Ça dit soit à qui. Ça dit soit à qui.
ابري نمسريت لي فيديو كي غادي سيركولين فانت اما شوي قادني يسيقرني غالن هكاس في ميدي تمسلاي لاشين تيليفزيون اوراس ابري سينارو غرس سميث بينارو فورغو ماساكرين تزداخل لي بوليسي ذكرنا سنتي دوي سما يموت اي لوطوراج نسي دورنا كني 7 بيرسون نسي دورنا كني دي تات ils ont rien à voir avec les Kabyles. La foule تتصايد بوفوار اساسان انوا ويكي دي مزيغون اشغل الرونفورو ديالو حالا يميزن تفكانا قشيشني جاني ميت فوق تارف سوفاند السعر اوني با بات اوني با بات مازال هكا دقيقه كي جيت تمسري هكا صرو غاندي ثمور تقبيليس هكا دقيقه كي جيت تمسري هكا صرو غاندي ثمور تقبيليس وقت تسميم ستعرف او ريزون دو بلوس اكو ماشي انت كي ويسمانا كستعرف كبير الله اكبر اما كني بغانا تفكني ايماج دو كابول دو داعش دي ثمور تقبيلي نو نو اي نوز ابارتيان با ويقادني صح ما يمثلوناش يمثلوا البوفوار هكا كي اون ليكيدي بن طلحه كي اون ليكيدي تو لي انتيليكتويل كابيل كي اون اساسيني لي 128 جون qui ont carbonisé aujourd'hui toute la Kabylie qui a massacré Akshisha qui n'a rien fait là, paix à son âme. Voilà, c'est les mêmes. C'est les mêmes. La Kabylie n'a pas justifié là-dessus. La Kabylie soit de l'hamis. La Kabylie est de la Kabylie est de sa section. Donc, c'est divise, c'est mermeran à d'art divime. On a l'eau parce que Zalam c'est profiter du moment où dans le rachichoran de la solidarité, de femme de notre option, au profit de cette solidarité de façade, afin de pousser votre projet. Fait que vous même Kahura Madania, Massia Ascaria, alors que c'est depuis pas, c'est l'arnaque totale. تسينيك صار ديجا ثمور تقبيلي ذي الجماعة نيك صار غنك انت مور تقبيلي غدي يصونا سكردا نتسامي ذست vous croyez qu'on quoi avec de Canadiens qui vont sauver tout le sol de la Kabylie merci كنت بغوتي لي كنت بغوتي لي هنا دي قارن يد فرنسا يد ثلاثة ساكن هني دي كان دوز هليكوبتر شنقري حقي مين لا دارني مين تقارك زيني قوسيم كردنا ثمور تفوك تمور تقبيلي هذا المومنت تفوك سنتي مسعود سواد سي دوغال شو البرودوي تذكيرا وشو البرودوي تذكيرا كل حنتو راه ويكيان لا كابيلي نا ريان افوار لا دو هذا روح نحضر تيم طلتوي يغادا سي ان ارتيست مي يا ان كومبلون اش تقسم ربي داخل il y a un complot, je pense que c'est ça. Ils l'ont piégé, ils l'ont médiatisé avec des télévisions, etc. Parce que c'est un activiste, le Hirak. S'il est là, moi, je n'ai pas de sentiment que je sois là. Marat Msa Khatar, tu as mis ça fait zimana. Et tu as dit, je fais quoi là? Non. C'est le pouvoir, mais je Khatar, parce que je suis Khalta Zagarta. À quel titre dîner devant 2000 personnes? C'est le pouvoir, Khatar, parce que je suis c'est le pouvoir qui va prendre les responsabilités, ce n'est pas le peuple kabyle. On s'arrête les monstres de Mourtakveri, justement. On s'arrête les monstres de Mourtakveri. Vous voulez tuer même cette démocratie lindina, vous voulez tuer cette laïcité, ce civisme lindina. Il y a quelqu'un qui dit comme des esclaves. Nous ne sommes pas un peuple bâtard. Moi, je le dis de face. Nous ne sommes pas un peuple bâtard. Nous sommes c'est le pouvoir qui va prendre les responsabilités. Au lieu de faire un constat qui, derrière ce ashouar, il sera tamur taqbéli. Carbonisina. Assan, yughart le flana. Yughart le fi qbéliyen. Ou fanage d'une petite virgule. Massi qbél ga'a. Massi athwarti l'40 تيالات نقاع. هادوك تاع البوفوار ماشي تاعنا. Même tes coups d'Américains, c'est des Kabériens. C'est des agents directs. C'est des criminels, à savoir, est-ce que Melun de l'Hbsar, Hanazan de Nawissam, ou la Faswari من الفيديو, يكتسركين, ou la Faswari tes coups d'Américains. Ernand, سروحونا الله فين تزوجوا, ويسمى إلا دينا غني ذا,
يا جان يروح يستقسى جان كيظلي ضلوفان اسي قال يغري يعني تنغام توينيني سنغاث باسكو نو فا ليسونس باسكو نو فا سي ان بلان بريباري بار البوفوار ميم وي قاعد توجهنا الكاميرا تدور في الاول اقبيرين يسعى النيه مازال تمسلاي مازند وزات اون تران دو جوستيفيي هاد الدور في الاول باسكو ولاش ندير صفضن المساكيه اثن كان كانت تصفض نورول revenons déclaration de Tebboune ثورا تفغاك تكستون زيك نقاد nous sommes des sympathisants du MAC ثورا دينيغ vive le MAC qui est la seule solution de sauver ثمور تقبيري وين يبغوا ونو نبغى راه تاكيد ثمور تقبيري تيدغانا دنو الفندكس nous sommes un peuple démocrate nous sommes un peuple civilisé يون وغي حبس الحريص نو طوندونس بوليتيك يون وغي سديفيون نزاران باش اختار يسبو دمي ثمور تقبيري نو سون با ان بوبل اسكلاف نو سون ان بوبل سيفيليزي نو سون ان بوبل انتيليجون ماشي وين يدي كان غي كلح ماشي وين يدي كان غي كلح دي اسوسياسيون à l'extérieur de la Kabylie elles écrasent ثمور تقبيري par le biais de cette solidarité ويسمى مكان solidarité وكي سيت ان سين سي با ان ديسكور راسيست j'ai la famille partout سايغ دي عنفه سايغ دي وهران سايغ دي زوران partout ce n'est pas une question une différence entre un Algérien, un Kabyle, etc. On ne parle pas de ça. On a trop donné. On a trop donné. Attaché de nefkou mazeret à absem degna. Tnagam koun with risqem sida flana. Vous avez sacrifié Jamal. Jamal, c'est le pouvoir qui va prendre ses responsabilités. C'est le pouvoir central. Ok. L'entourage n'est dit douarna knien, khedmenat tkbir Allahu Akbar. On n'a pas ça en Kabylie. On n'a pas ça en Kabylie. ونكونوا نقارن تعيط الله اكبر ما موي قاعد يسمو سين تمسا لا ندكسن يزيد انفيلتري سوي تني تخدم لازم تكبير دي نيكسبري سي بور دوني سيت ايماج على ليكستيريور وسعارهم كنا شتاكين كنا وسعارهم كنا شتاهم تديني راك سريد اسكايان غرون راسمبلمون ستالينغراد راسمبلمون دي كابيل afin de pousser l'international et vont faire l'enquête من هو يخدم كي ثمور تقبيريت qui bombarde ثمور تقبيري c'est un bombardement qui dépasse l'opération jumelle France الخدمة راه شتاكا pourquoi vous partagez pas au Kabyle algérieniste pourquoi vous partagez pas des vidéos انت مغارين كي تيمو انا نديت قارنت فرنسا الخدمة راه كاين يخدم اني نخدم الجزائر دقنا vous avez peur تروح من الستاتيون لي ميسيون تفكان من كل جماعه ترقم دي ثمور تقبيري vous profitez derrière la Pompestan. Vous croyez qu'on quoi les indépendantistes sont ceux qui savent nous sommes responsables. On ne saura rien faire nous connaître. تمر تقبيل نرفدي سافعلورنا on 3 jours جماعة 140 milliards. Puis ma تمر تقبيل ذاك نيثن بين. Nous ne sommes pas un peuple esclave. Arrêtons de cette soumission. Mais si ça peut être le macaroni خشنك خشتي des hélicoptères. يخش يد c'est quoi la cause mais صورة غايم دقنا. ماشي كي غيخص نكونيا. sur cette affaire 129 morts راني الكاميرا تنسنا لا بالستين يونو دينا بوه البوفوار ينغيون دكوا كانت مرتقبيليت كي فيان دو عند فلا بيرسونال هكا tous les pages Facebook appartiennent au pouvoir des arabophones tirent sur le Kabyle Sakina mais gardent toujours la virgule n'a pas toutes les vous ne pouvez pas salir le peuple kabyle attention. On n'est pas au sommet. On tessera. Et ce n'est pas la première ce génocide. C'est la continuité du projet Zéro Kabyle. On le comprend. Il y a des vidéos. Ça a commencé. D'ailleurs, il y a 2 personnes. Il y a même عند في les vidéos الناس لكن etc. alors qu'il existe dans cette foule il laisse داخل la foule il y a des photos qui circulent comment que ça se fait-il un policier civil avec une casquette il fait de قطق avec la foule un fourgon qui marche des saleurs il n'y a aucun renfort 3 policiers pour un otage devant toute cette foule. Regardez la manipulation. Donc c'est le pouvoir qui va prendre tout. C'est le pouvoir qui a brûlé. C'est le pouvoir qui l'ont poignardé. C'est le pouvoir
Ici, c'est le pouvoir qui a tout un plan. C'est un plan préparé afin de salir le peuple kabyle. Nous sommes un peuple civilisé. Le monde entier nous connaît. Nous sommes un peuple civilisé. Nous sommes un peuple d'ailleurs, nous sommes un peuple laïque. On accepte toutes les idéologies qui existent en Kabylie. Nous sommes un peuple démocrate. Tout le monde est venu parce qu'on a beaucoup sacrifié pour les autres. Et pour rien, on n'a rien gagné d'ailleurs. Mais pas dans l'anarchie. On dit que من هودي دان دين من هود سيد كيف تقرا سهنا كيف تخلات سهنا كيف لي بلاكي شبان ويكينا. Et voici la récupération. Ils sont en train d'assurer le maintien de Ben Sheriha qui n'est pas légitime de Mourtaq Veiris par le biais de cette solidarité de façade. أفهم ثايق غيرين ده شي قدرات. Et je tiens à remercier le Kabyle digne de son nom, Wigadi Landgkar, qui ont tourné le dos pour le militaire Ben Shgariha, Sénégal, les généraux Nissen, y compris des Wigadi des douanes Soarour, et les ministères Nissen, oui, on l'a pas besoin. Ils ont rasé Mourtaq Veiris, ils فوق روحند وثناغ نغناغ روحند دازين ولا سكي سباس دي Mourtaq Veiris وثناغ نغناغ صرغناغ روحند دازين وين يبغى لا سوليداريتي le 12/12/2019 كان اش في ديفال الزيرو فوت دي Mourtaq Veiris نوني تزالنا بواضين. C'est ça le grand virage. Le Sénégal tient forte des tendances indépendantistes parce qu'il a un État dans le cadre de protéger Mourtaq Veiris. Arrêtons de dévier. نكونوا نعبسها في فرديا. تورا تسكتمارا دي السرتيتا كان دي الكونسطايا كان نكونيو كي derrière son massacre de Mourtaq Veiris qui a carbonisé le peuple kabyle y compris Takin Jamal, c'est clair, les vidéos ils sont clairs 20 les visages ils sont clairs, le complot il est très clair, c'est pas la peine de dévier. Le peuple kabyle il n'est pas terroriste, le peuple kabyle il est civilisé. Même تيدينا الصارف في سورفن هذوك اللي يقولوا ماشي كاع القبائل non 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 c'est le pouvoir je t'accepte même pas de dire ça وقبل غير même pas de نظام سرياكيا voilà فكي تيريرين يسرثني الوقت نصح دي سرثانن au final c'est des agents de pouvoir qui profitent dans des massacres pareils ككراتي دينا dans des massacres pareils نروح نحضر ثم طلت بقشيشه كينا كيس نروح نازين مي ونطالب راه سماح كوين نقول نخدم راه نكونيا سي او بوفوار دو بروندر سا ماشي نكونيا ليس غادينيا ثنمرت نون ارابيل اسكا ستالينغراد امن لغد وين يسكميرن فيف لا كابيلي دوبو après les divergences politiques مري عندو خساره كينيا d'abord on doit faire une réforme في Mourtaq Veiris كتسواعد. On n'a pas besoin d'un téléthon national, moi on le dit direct, parce que نزرا c'est quoi فوق نتا Mourtaq Veiris وكنتحلوا ما ينون لا هذاك الانوان. Vous êtes complice. Vous êtes complice. Voilà votre intelligence indissoluble. Donc le شيء غادي نيغ اسكا ستالينغراد pour condamner les massacres يخدم le pouvoir algérien dit Mourtaq Veiris. Cette colonisation à domicile est يخدم de Guacarna يصوروا jusqu'à cette heure-ci qui d'adrak artخيخا qui d'adrak à 7 minutes qui qui تمشي غاكا est-ce que c'est un rappel Stalingrad دي قبيلينا كمل il y a un gros rassemblement non on va pousser le bouchon on va voir c'est ولا تاع دسكالمي سوا ثاكينيا ادنو غير غورول وكي سا ميساج يوث وخا مني au lieu قالت الدين لن au lieu d'accuser le pouvoir اروح نص ظلام ولا des déclarations des comités des associations on dirait ما كنا يخدمن on n'a rien fait ونخدم كرا le sujet من هوك صار غنتا Mourtaq Veiris هذا le vrai sujet من ودي الخير انجليزي هليكوبتر le produit afin de propager les feux من هودي عمرنا مان يعاود يسرح حسن قنصف البحر يبي ساكن فيد
afin de donner une image juste à l'international comme quoi ثاني يشوفون دوك الماتيريال نسن تجي غير يفوك مرتقبي تروح تنيغوسيات تروح تنيغوسيات زعما ما كنا داود لي زيليكوبتير on n'est pas bête comme ça on n'est pas bête à ce point on n'est pas bête à ce point تقول عشي مسلاين ويكي يموتنا كان يكومبري جمال يغسنسن دي ثرويث اثنا رحم فابي قنوان كارثي دينا اثنا رحم فابي قنوان فكانت ذي سفران يوكنا قادني مكنسن دي المرادية وكنا قادني مكنسن دي المرادية فوك انت مرتق فيليت سنقرنت فاب باوار بغانا سكسنوال وكي سان ميساج وكابيل فاب باوار بغانا سكسنوال كسد ذا شو خدمنا راه كسد شو سقنا راه اسا بغان انياس طرمي لنا فوشنا رانتي دافو يا زيض نغنوثني صار غنوثني اساسي درسقنو كابيل ونفاد لي زيسكلافني نغ هاد روحنا تجوستيفينا قارن هادوك ما يمثلون من هوثن هادوك سي كلير ما يمثلوناش سي تري كلير مي اسكو سي سون دي سو سون با دي كابيل دين الرب سي دي اجون دو بوفوار جوله انا سلويت